Isa't kalahati. Ilan po? Isa't kalahati. Isa't kalahati. Pag may butot. Ayun. 577 lang. Thank you po. 1,000 pera. Baka may 77 kayo, ma'am. May bibilin pa po kayo today. Ang meron. Ha? Sige po. Bili muna kayo, ma'am. Pag pinapasok lang kayo, 77. Magkano po sa mantikan yung ganda? Ito po yung ano nyo. Bali 77 na lang po. Wait lang, Ter. At tama, matawad na yung 2 pesos, ma'am. 75 na lang. Thank you po. God bless, ma'am. Salamat.